ka WhatsApp. Karong adlaw kay birthday nako. Happy birthday ka WhatsApp. Sa pagsaulog nako sa akong birthday kay anhita diri sa Fuji-Q Highland. Gusto nako i-celebrate ang akong birthday sa usa ka amusement park. Ug diri sa Fuji-Q ako napilian adtuan kay medyo maura ni andol sa mua na nindot na mga rides na masakyan ug maura pud ni ang barato-barato. Sa tinuod lang kay Reggie gyud ni nga birthday celebration kay gusto gyud kaayo niya ang Thomas ug diri sa Fuji-Q kay naay Thomas Land ug nakiangkas ra ko. Wait lang, pa-sweet sa Adobe. Medyo dool raman ang among birthday bantog naki-celebrate ra pud ko diri. Medyo baga man kog dagway gamay naki-avail na lang pud ta mga ka-WhatsApp. Every time gyud ko ga birthday kay kanang naay illumination nga attraction ang akong ginaadtuan. Parehas at sumagoy na illumination og nabana no sato sa Mieken. Nahunong lang kay tungod atong pandemic. Pero kay